Hello everyone, Namaste and Tashitale Sabailai. This is me Nima Yangchen, up with a new video, and before starting the video, I would like to wish you all a very happy Vijay Dashami. And going on with the video, today I'm going to unbox my YouTube's silver play button. Like, यो चाहिँ मेरो bucket list मा भएको कुरा हो, so I'm very happy. Plus यो मेरो birthday को दिनमा आएको थियो, so झन् double happy हैन. अनि त्यही हो, I don't know तपाईहरुलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने हैन, but मनबाट नै सबैजनालाई धेरै माया अनि धेरै धन्यवाद. अनि या अब धेरै नबोलौं अनि अनबक्सिङ तर्फ लागौं. सो यो बक्स चाहिँ यस्तो खालको छ हैन. यता पछाडिपट्टि चाहिँ यो इन्भोइस वाला पेपरहरु छ. अनि यो चाहिँ यहाँबाट खोल्ने तरिका छ. There we go. यता भित्र अर्को एउटा बक्स छ. And for safety purpose we have sponge on top, and this is something from YouTube itself with the signature of CEO. अनि यो चाहिँ अब लाइक मेरो लागि लेटर टाइपको भनौं न. अनि यो चाहिँ recognize your team हैन. के बटन हुन्छ नि, silver play button, gold अनि diamond, ruby, something के oh my, I don't even know के हुन्छ भनेर. But yeah, first मा यो आउँछ भनेर थाहा थियो. अनि आयो, I'm like, wow, yes, wow, this is real. Yeah, it is. Okay. अनि यो चाहिँ सानो एउटा congratulation टाइपको कार्ड रहेछ. Thank you so much. अनि here we have मेरो मुटुको टुक्रा चाहिँ भन्दिन, but yeah, त्यस्तै भनौं न. Thank you so much. निकालिहालौँ न हैन, किन चमक. Here we go. This is unbelievable. I'm very happy. So this is presented to Nima Yangchen for passing 100,000 subscribers from YouTube. Thank you for the recognition. I'm blessed. Like, हुन्छ नि, like बोली नै आएको छैन के मलाई, but yeah. Thank you so much everyone. Lots of love. अनि yeah, यति नै होला हैन अब यो अनबक्सिङ को लागि चाहिँ. So in each and every video यो चाहिँ अब मेरो यता ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ होला हैन, if I make this in my room. नत्र चाहिँ थाहा भएन बाहिरतिर हो भने चाहिँ, नत्र त yeah. I'm out of words. के भन्ने भइरहेछ के. But yeah, thank you so much everyone. Lots of love. Bye, take care.